फाटले 8 वर्सां जाले तुमचो तो सांगेचो ब्रीज जायना अशें म्हणून आयकलां. कितलेच कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक डिले जाता तो? सांगे बेंडवाडा ब्रिज हो आसा पळय न्ही, तो आमचे कनेक्टींग मार्केट एरिया अँड कुर्चोरेम रोड. आनी दीस इज हो पयलीं तातूंत भितर एक कोण कोर्टान वेन आय वॉज MLA आमी ते सगळो इनिशिएट केल्लो फ्रॉम 13 अप टू 16. मागीर तो 17-18 कॉमेस जालो वेन आय वॉज नॉट MLA. तो कॉमेस जालो आनी फावंडेशन घालेन तो तसोच उरलो फॉर 5 years. ते व्हडलें कांय जालें ना, कामूच जालें ना. वी रियली स्टार्टड इट आफ्टर कोवीड. जेन्ना हांव परत आमदार जालो तेन्ना परत एक फावटी आमी केलो अँड फॉर लास्ट 3 years देर इज गुड प्रोग्रेस अँड नाव ब्रिज इज रेडी. बट ताका एक रोड्स पळय न्ही, एप्रोच रोड्स आसात ती बाकीच्यो प्रॉपर्टीज आसात, कळ्ळें न्ही, प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा. त्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीचें डिस्प्यूट आसा. दॅट वॉज अगेन अ प्रॉब्लम. सो नाव ते प्रायवेट प्रॉपर्टीचे डिस्प्यूट पसून इट केम इन फेवर ऑफ गव्हर्मेंट. बट एक घर जें आसा आनी एक ताजें रेस्टॉरंट कितें आशिल्लें त्या मनशाचें काडपाक द एस्टिमेट वॉज डन ड्युरींग 12 when I was first time MLA. आमी जेन्ना पळय केल्लें अँड नाव इट इज हॅपनिंग. सेम रेट्स आर बींग एप्लायड. आनी ह्या मनशाचें घर मोडटलें जर जाय जाल्यार ताका दुसरे कडेन ना. एज अ ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स आय एम ट्रायंग टू लोकेट हिम समवेर. दॅट्स बिकॉज ऑफ दॅट. आनी 2 तरेचे आसा. जेन्ना ते हें स्टार्ट केल्लें काम देर वॉज नो प्रोविजन. थंय एक तारीमळ म्हणून आसा वाडो, त्या तारीमळार वाटपाचो ह्या ब्रिजाचेर जेन्ना तो इतक्या हायटीचेर येता ते लोक खंयच्यान वतले. सो फ्यू मंथ्स बॅक 2 म्हयने पयलीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेलो. आय ब्रॉट दीस इश्यूज टू हीज नोटीस अँड ही हॅड ऑर्डर्ड GSIDCन अजून पर्यंत ते कामाची सुरवात केली ना फॉर अप्रोच रोड फॉर दी तारीमळ पीपल अँड अप्रोच रोड फ्रॉम कुर्चोरेम. दे हॅव टू रिमूव दीस हाऊस. पूण ते घराक आमी इतकें सांगलें आसा, घराक ताका जागो दुसरे कडेन दियात आनी मागीर ते मोडात. देर इज वन पर्सन बाय नेम Feliciano. ओके. He may not be my voter also, but I have a sympathy for him because this house ताका आयज काडलें जर जाय जाल्यार ताका खंय तरी अरेंजमेंट करपाक जाय. He lost about 2,500 square meters of area. He has his business place there and he has his house there. Though government the court case went against him, I requested the Honorable Chief Minister to provide him a piece of land, maybe at a very cheaper rate somewhere in the Panchayat area. He has lost his prime property. सो तो म्हजो कोण लागना. पूण म्हाका दिसता की ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर ताका आमी पयलीं बसोवपाक जाय आनी मागीर काम म्हणल्यार दॅट प्रोसेस इज ऑन. आतां ताजें घर काडपाचें म्हाका हें पयलीं खबर ना की बाबा ताजी अरेंजमेंट केलें ना म्हणून. सो त्या खातीर आमी हें उरलेलें आसा. आनी एप्रोच रोडाचेर आमी आय हॅव कन्सल्टेड वीथ द पीपल. अगेन तांची कोणाची कंपाऊंड वॉल आसा हें आसा तें क्लियर करीत गेले. वी हॅव शिफ्टेड अ टेम्पल ऑल्सो फॉर दीस. तातूंत भितर कोण गेले ना, हांवूच गेलां. सो प्रोसेस व्हेरी इजी टू मेक कॉमेंट्स वेन एवरीथींग इज डन टू टेक म्हणजे ताजें की आमी बॉम्ब मारली, बॉम्ब मारून हें जाता. प्रत्येक वेळार सांगता की आमी बॉम्ब मारली आनी पूल जालो. आतां कित्याक बॉम्ब मारून जायना तर. सो पीपल वील फोकस ऑन वेन द थिंग्स वीच आर नॉट डन. ऑल द थिंग्स वीच आय हॅव डन will not be comment. कोण ताका एप्रिशिएटूय करचो ना. सो प्रोसेस चालूच आहा अजून. प्रोसेस चालू आसा. एमिकेबली रिजॉल्व करपाक. आय वॉन्ट दॅट पर्सन नॉट टू गो अगेन. त्या हातून जी ऑर्डर जाल्ली आसा ताका सांगलां हांवें वी वील सेटल यू एमिकेबली अँड यू डोंट गो अँड अगेन पूट युअर हें अपील. त्या अपिलाक बी वचनाका. आय वील गिव यू अ प्लेस. द गव्हर्मेंट वील गिव यू अ प्लेस. देन यू डू युअर थिंग. Only his demand is provide me a piece of land to construct my new house.